So ayan mga kabady, ganun lang kasimple magluto ng adobong manok. So ayan, imamarinate muna natin saglit yung manok ng mga ilang, pwede hanggang magdamag, pwede nyo i-marinate ng magdamag, pwede rin ng ilang minuto lang o ilang oras, pwede nyo i-marinate din. So yan na yung adobo natin. Ang ricado pala nito ay bawang, sibuyas, pamintang durog, at toyo, suka, at kunting ketchup. So yan, diba masarap na. So, ganun lang magluto ng adobo. So yan, masarap na. Kulay pa lang, masarap na. So gayahin nyo yan, masarap yan. Marinate nyo lang ng saglit. Yan. O diba, ganun lang kadali magluto. Marinate nyo lang ng ilang minuto. Kung kaya magdamag, marinate nyo ng magdamag. So yan o, sarap. O diba, takpan muna natin saglit para mabilis maglapot yung ano niya. O diba, ganun lang. Oh. Wow, lapot na. Ganun lang kadali magluto ng yan. Sarap na oh. O diba, malapot na siya. Diba? Ganun lang kadali. Yan. So, bye-bye. See you in my next video. Masarap na. Papatuyuin pa natin saglit para malapot talaga yung ano. Nakasit pala sila nung muna. Yung pinupuntahan mo na doon, ano? Lagi naman yan sinasabing sale, pero pagdating mo doon, parehas lang lahat. Ha? Lagi yan sinasabi naka-sale, pero pag